पंजाब में जब से चौधरी इक़्तिदार के मनसब पे बैठे हैं तब से उन्होंने कौमी खजाने को कानून का खजाना समझ लिया, पंजाब की हुकूमत का बेड़ा कर दिया और अपना घर बचा लिया। जरा परवेज राय से कोई हिसाब तो मांगे कि आपने नए अजला का ऐलान तो कर रहे हैं। पंजाब के कितने सरकारी अस्पताल हैं जहाँ एक एक बेड पर 4-4 मरीज पड़े मौत का इंतजार कर रहे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में जब कोई शख्स इक़्तिदार का जायका चखता है सबसे पहले वो अपना ही पेट भरता है, अपने लिए आसाइशों के सारे इंतजामात करता है, कानून को अपने घर की लौंडी समझ के इस्तेमाल करता है, अपने घर वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों को इक़्तिदार में शराकतदार बनाता है और उनको हर तरह से नवाजा जाता है। उसके बाद उसके रिश्तेदार भी इलाके के मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग बन जाते हैं। जिस मुआशरे में इज़्ज़त का मेयार दौलत और ताकत बन जाए वहाँ ऐसा ही होता है। पंजाब में जब से चौधरी इक़्तिदार के मनसब पे बैठे हैं तब से उन्होंने कौमी खजाने को कानून का खजाना समझ लिया। उन्होंने ये सोच कर खजाने के मुँह खोले हैं जैसे ये कभी ख़त्म ही नहीं होना। चौधरी परवेज राय किस तरह पंजाब को दिवालिया होने की दहलीज पे लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, पंजाब में बनने वाले नए अजला की सच्चाई है क्या, चौधरी परवेज राय किस तरह से इमरान खान को बाईपास कर रहे हैं, उन सब पे आज इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चौधरी परवेज राय जब पंजाब के वज़ीर आला बने तो तहरीक इंसाफ के काफ़ी लोग इमरान खान से नाराज़ थे। पार्टी में बगावत फूट रही थी। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ MPs के जहांगीर तरीन नून लीग और पीपल्स पार्टी से राब्ते थे और ये चीज़ इमरान खान को काफ़ी खटक रही थी, क्योंकि चौधरी परवेज राय पंजाब के ख़जाने को या तो अपनी आसाइश और दोस्तों को नवाजने पर सरफ कर रहे थे या फिर ख़जानों को मरी हुई काफ लीग में थोड़ी जान डालने के लिए इस्तेमाल करते जा रहे थे। यानी गुजरात के सियासत और मोनस सलाई का मुस्तकबिल सिक्योर करने के लिए अपने हलकों के लिए अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स जारी किए जा रहे थे। उन्होंने गुजरात को डिवीजन भी बना दिया, फिर सिर्फ 2 अजला में गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 120 अरब रुपए के फंड्स भी दे दिए और जिससे 70% सिर्फ गुजरात पे ही खर्च होंगे और टोटल बजट के वक्त पंजाब के पास 440 अरब रुपए थे। तो पूरी मनसूबाबंदी के तहत उन्होंने पंजाब की हुकूमत का बेड़ा कर दिया और अपना घर बचा लिया। अब जब दूसरों ने सवाल करना शुरू किया तो बगावत की बू फैलने लगी। चौधरी परवेज राय तक आई तो उनका माथा भी ठनका, क्योंकि चौधरी परवेज राय की किश्ती पहले ही हज को ले खा रही थी। उसमें तहरीक इंसाफ के थोड़े से अरकान सुराख करते तो ये किश्ती डूब जानी थी। तो चौधरी परवेज राय की डूबती किश्ती को सहारा देने और पंजाब में काफ लीग की साख को बहाल करने के लिए एक नया खेल खेला गया। उसे मोनस सलाई बराह रास्त शरीक थे। मीटिंग में तय हुआ कि नाराज अरकान को एक लॉलीपॉप दिया जाएगा। वो लॉलीपॉप यह था कि पंजाब में इंतजामी बुनियादों पे कुछ नए अजला बनाए जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि वक्ती तौर पे तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान को खुश किया जा सकेगा और उन्हें बाद में काफ लीग में आने की दावत भी दी जाएगी। इस मीटिंग के फ़ौरन बाद 5 ज़िलों की समरी तैयार हुई और इन 5 अजला में 4 का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका और 5वां ज़िला उसका नोटिफिकेशन अभी तक ताख़ीर का शिकार है। ताख़ीर की वजह क्या है और उस्मान बुज़दार को कैसे लॉलीपॉप दिया गया, इस पर भी आगे बात करूंगा। लेकिन पहले आपको 4 अजला की असल हकीकत बता दूं। वो 4 ज़िले जिनका नोटिफिकेशन जारी हुआ है उनमें कोट-अतू, वज़ीराबाद, मरी और तलागंग शामिल हैं। अब आप किसी भी शहर को तहसील का दर्जा देते हैं या फिर एक तहसील को ज़िला बनाते हैं तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। आपको उस शहर का मेले वकूअ देखना पड़ता है। आपको ये देखना पड़ता है कि यहाँ जब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर बनाएंगे तो उस पर खर्चा कितना आएगा। आपको उस जगह का तयन करना पड़ता है जहाँ पे सारे दफातर बनेंगे। उसके बाद आपको ये देखना होता है कि जब हम एक शहर को ज़िले का दर्जा देंगे तो वहाँ काम करने के लिए कितना सरकारी अमला दरकार होगा, दफ्तरी उमूर संभालने के लिए फ़ंड्स का बंदोबस्त कहाँ से होगा, पुलिस स्टेशन, नादरा दफातर, पासपोर्ट ऑफिस, अकाउंट ऑफिस, अस्पताल, ये सब कहाँ बनेंगे, सरकारी मुलाजमीन की करोड़ों की तनख्वाहों का बंदोबस्त कैसे होगा। और ये सब कैलकुलेट करने के बाद अगर आपका फंड्स हो तो फिर आप किसी एक तहसील को ज़िला बनाने की मंजूरी देते हैं। और ये चीज़ें पूरी ही ना हो तो फिर एक ज़िले को तहसील बनाने का फैसला शायद आप अपनी सियासत चमकाने, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर लें। उसके अलावा इसका कोई फ़ायदा नहीं। मिसाल के तौर पर मैं आपको वज़ीराबाद के ज़िला बनने के बाद आने वाले खर्चों की तफसील बताऊँ। सियासी बुनियादों पर बनने वाले अजला में वज़ीराबाद भी एक है। ये वही बदनाम ज़माना वज़ीराबाद है जहाँ इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ। ये वही वज़ीराबाद है जिसका SHO और पूरी तहरीक इंसाफ पंजाब इंतज़ामिया से नहीं संभाला गया। उसे ज़िला बनाने की एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि यहाँ पे नून लीग का सियासी असर रसूख बहुत ज़्यादा है। चीमा बरादरी की सियासी पोजीशन यहाँ पे बड़ी तगड़ी है। सूबाई और कौमी असम्बली की ज़्यादा नशस्तें भी नून लीग के पास हैं। इसलिए यहाँ की सियासत को नया रुख देने के लिए उसको ज़िला बनाने का फैसला किया गया। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 150 कनाल ज़मीन की जगह और एक 200 कनाल के करीब दूसरी ज़मीन पर जगह खरीदने का मंसूबा बना।
اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں 1200 کے قریب نئی تعیناتیاں ہوں گی، جس میں صرف تنخواہ کے لیے سالانہ 85 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا۔ صرف ایک ضلع وزیر آباد بنانے کے لیے 14.5 ارب روپیہ خرچ ہوگا۔ اس طرح 4 اور اضلاع ہیں جن پہ اربوں روپیہ خرچ آنا، اور ایک اندازے کے تحت ان سب اضلاع پر شروع میں 80 سے 90 ارب تک خرچ ہو جائیں گے۔ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ کب تک یہ فنڈز جاری ہوں گے؟ کب ساری عمارتیں اور محکمے بنانے کا آغاز ہوگا؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ لیکن کہ چودھری پرویز الہی اینڈ کمپنی لوگوں کو بیوقوف بنانے اور لالی پاپ دینے کی ماہر ہے، اس لیے انہوں نے یہاں پہ بھی بہت بڑی 2 نمبری کی۔ عوام اور ناراض سیاستدانوں کو خوش کرنے کے لیے ضلع بنانے کا آرڈر تو انہوں نے دے دیا، لیکن وہاں پہ انتظامی دفاتر اور افسران تعینات کرنے کی باری آئی تو آس پاس کے شہروں کے افسران کو انہوں نے اضافی چارج دے دیا۔ مظفر گڑھ کے افسران کو کوٹ ادو کا چارج دے دیا گیا، راول پنڈی کے افسران کو مری کا چارج دیا گیا، اور گجرات کے افسران کو وزیر آباد کا چارج دیا گیا۔ اس طرح پوری خانہ پوری ہو گئی۔ یعنی یہی وہ لوگ جو اضلاع بننے سے پہلے ان شہروں کے انتظامات دیکھ رہے تھے، اب بھی ویسے ان شہروں کے انتظامات دیکھیں گے۔ عوام کو صرف ذہنی تسلی رہے گی، ہمارا شہر ضلع بن گیا۔ 5واں شہر جس کی میں نے شروع میں بات کی وہ توسا واحد شہر ہے، جس کا ضلع بننے کا اعلان تو ہو چکا ہے، لیکن سرکاری طور پہ ابھی تک اس کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، شاید آج ہو جائے کسی وقت۔ یہ عمران خان کے وسیم اکرم پلس کا شہر ہے۔ عثمان بزدار 4 سال وزیر اعلیٰ رہنے کے باوجود اس شہر کو ضلع نہیں بنا سکے، کیونکہ ان کے مبینہ طور پہ زمینوں پہ قبضے کرنے یا فرا گجر کی کرپشن پہ پردہ ڈالنے سے فرصت ملتی تو ان کا دھیان کسی کام کی طرف جاتا۔ اب عثمان بزدار چودھری پرویز الہی کے آس پاس پھر رہے ہیں، لیکن ان کی بات نہیں سنی جا رہی۔ وہ عمران خان سے بھی شکایت کر رہے ہیں کہ پرویز الہی کو منائیں اور توسا کو ضلع ہونے کا نوٹیفیکیشن نکالے، لیکن عمران خان بھی صرف ذہنی عیاشی کروا رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی تو کھل کر عثمان بزدار کی آبرو ریزی کرتے رہے ہیں اپنے انٹرویوز میں۔ وہ تو پنجاب کی تباہی کا ذمہ دار بھی عثمان بزدار کو ہی ٹھہراتے رہے، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ چودھری پرویز الہی عثمان بزدار کو اگلی بار الیکشن جیتنے دیں؟ یہ تو معصوم لوگ یہ سوچ کر احتجاج کریں کہ اگر نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا تو ان کی شاید زندگی بدل جائے۔ انہیں کیا خبر کہ اندر کھاتے ان کے ساتھ کیا سیاسی گیم ہو رہی ہے۔ ایک طرف چودھری پرویز الہی سرکاری خزانے سے کروڑوں روپے کے کھابے کھا رہے ہیں، مٹن اور ڈرائی فروٹ سے پتہ نہیں کیا کیا آرڈر کر رہے ہیں، کروڑوں روپے کا نیا دفتر بنایا جا رہا ہے، بیوروکریسی کے لیے کروڑوں روپے کی گاڑیاں خریدی جا رہی ہیں، اپنے خاندان اور اپنے بیٹے کی سیاست بچانے کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کو دکھانے کے لیے صرف ایک ٹرک کی بتی ہے۔ ٹرک بدلتا رہتا ہے، بتی ایک ہی رہتی ہے، اور وہی ہر بار لوگوں کو دکھائی جاتی ہے، الیکشن میں بھی، حکومت میں بھی۔ ذرا پرویز الہی سے کوئی حساب تو مانگے کہ آپ نے نئے اضلاع کا اعلان تو کر رہے ہیں، لیکن جن جگہوں پہ سیلاب نے تباہی پھیری ہے ان لوگوں کے سر پہ چھت لانے کے لیے کتنا خرچ کیا آپ نے؟ یہ بھی پوچھیں کہ پنجاب میں کتنے سرکاری اسکول ہیں جن میں ایک بھی استاد نہیں، بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ بھی پوچھیں پنجاب کے کتنے سرکاری اسپتال ہیں جہاں ایک ایک بیڈ پر 4 مریض پڑے موت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان باتوں کا جواب نہیں ہے اس کے پاس، کیونکہ سیاست کے سینے میں دل نہیں، احساس نہیں، کوئی چیز نہیں۔ یہاں صرف 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، وہ ہے سیاسی فائدہ، سیاسی نقصان، اور یہی فائدے اور نقصان کا کھیل ہر طرف جاری ہے۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔